Poslije puno godina opet sam u Mostaru. Dolazim kao član tima koji radi na rekonstrukciji starog mosta. Zadnji put sam bio ovdje prije 25 godina. Tad sam bio dite, bilo je lito i bio je stari most. Stari most, glasovita Sultan Sulejman Hanova ćuprija, svojim oblikom nije pripadala ni jednoj poznatoj graditeljskoj tradiciji. Nije bila ni otomanska, ni zapadnoevropska. Mi danas znamo da je stari most bio jedinstven, jer nikakvu drukčiju majstor Hajrudin, učenik najvećeg turskog graditelja Sinana, nije ni mogao sagraditi. Niti je mogao dobiti veće kamene blokove da lakše premosti Neretvu, niti je ona negdje u blizini Uža da bi je premostio manji Lukon, niti je u tom klancu brza rijeka dopuštala tradicionalni višelučni most, niti je njen proljetni vodostaj dopušta niže premoštavanje. Rezultat je bio graciozni luk raspona 29 metara i širine 4, razapet 20 metara nad Neretvom, a u svome vrhu tanak samo 77 cm. Takva smjela konstrukcija po svim zakonima fizike morala bi se srušiti, jer kameni blokovi nisu dovoljno masivni da nose svoju težinu. Tako se srušila i maketa koju su izradili italijanski inženjeri. Kako je onda stari most sta nad Neretvom 427 godina? Nemamo pojma. Stari most ćemo obnoviti faksimilno, kamen po kamen, u milimetar isti kao i original, istim materijalima i tehnikama kakvim se radilo prije 450 godina. Biće to najveća graditeljska avantura mog života. Ovdje su graditelji iz cijele Bosne i Hercegovine, iz Turske, Nizozemske, Italije, iz Hrvatske. Eto i mene iz Dalmacije kao onda kad je mostarski kadija zatražio bija od Dubrovačke vlastele da pošalje građevinare koji će pod plaću raditi na izgradnji novog mosta. Možda je tad i neko od mojih predaka stao ovako na Hajrudinovom gradilištu, misleći kao i ja da je 30 metara rijeke nemoguće premostiti kamenim lukom. Samo što je moj daleki rođak mora vjerovati da je Hajrudin lud, dok ja znam da je bija genij. Zbog poplava nekoliko dana nismo mogli ni prići gradilištu. Jučer je podivljala rijeka odnila cijeli jedan dio konstrukcije skele. Hajrudin je radio s drvenom skelom koja nije mogla do kraja poniti taj teret. Zato je stari most bio uvrnut i nesimetričan, zato i skela koju radimo mora biti nepravilna. Učimo na Hajrudinovim greškama tako što ih ponavljamo. Nikad u životu nisam radio svjesno i namjerno praveći greške. Staje god ma ovdje pored 330. Nek dođe na ovu četvrticu. Ovdje treba doći. Ovako. Pažljivo smo demontirali i označili 1600 sačuvanih komada kaldrme, koji će poslije rekonstrukcije biti vraćeni na svoje mjesto.
Teneliju, posebnu vrstu krečnjaka, vadimo u obližnjem kamenolomu Mukoša, gdje ga je po svoj prilici vadija i majstor Hajrudin. Tačne mire svakog kamena izračunate su prema fotogrametrijskoj snimci starog mosta, koju su prije 20 godina izradili stručnjaci Geodetskog fakulteta u Zagrebu. Bez te snimke obnova bi bila nemoguća. Na livoj obali naišli smo na senzacionalno otkriće. Ispod kaldrme na dubini od nekoliko metara našli smo ostatke drvenih greda uglavljenih u pravilne rupe dubine nekoliko metara, čija os ide tačno u pravcu kule Halebije na desnoj strani. Tamo ti je ovaj točka na drugoj gredi. Dr. Željko Peković prvi je shvatio. To su zapravo uporišta gornjih greda starog drvenog mosta. Ćuprija iz 15. stoljeća, za koju se dugo vjerovalo da se nalazila nešto nizvodnije, ipak je stala na istom mjestu na kojemu je Hajrudin kasnije sagradio kameni most. Dajte lagano. Ekspertni sastanci i dosad su znali biti burni, ali treća sesija UNESCO bila je najmučnija. U skladu sa zakonima rekonstrukcije povijesnih spomenika koji traže poštovanje tradicionalnih materijala, njihovi stručnjaci traže od nas da kamene blokove mosta vezujemo istim mortom kakvim ih je vezivao i Hajrudin. Mi nismo ni namjeravali raditi drugačije, ali eksperti UNESCO traže od nas čvrstoću morta od čak 5 megapaskala, što odgovara čvrstoći cementnog morta. Izvorni Hajrudinov na kojemu oni inzistiraju jedva doseže čvrstoću od 1,5 megapaskala. Oni traže originalni mort, a čvrstoću cementa. Ne znam uopće kako ćemo to riješiti. Prelamamo stvar i praktički na svoju ruku odlučujemo raditi sa izvornim mortom čvrstoće 1,5 megapaskala. Pažljivo ga mišamo od 3 jednaka dijela vapnenog tijesta, lomljene opeke i prirodnog agregata. Prema legendi u njemu je navodno bilo i ljudski jaja i kozje dlake, ali to je nemoguće dokazati. Sinoć sam sanja da se nakon skidanja skele most srušio u rijeku. Nismo mogli dokučiti zašto. Dr. Gianni iz Firence, naš profesore, u snu mi se smija i govorio da to nije ni čudno, jer ne znamo ni kako je uopće sta nad Neretvom. Iz Banovića stižu čelične rešetke skele. Neki od mostaraca, što su se skupili oko gradilišta, misle da stari most i ne treba obnavljati. Da njegove ostatke treba ostaviti za opomenu generacijama koje neće ni znat da u starome gradu Mostaru nema ni jednoga mosta starijeg od 1994. godine. Jedna cura kaže da bi na istom mjestu trebalo napraviti moderni čelično-stakleni luk, ka spomenik starome mostu. Odgovaram da njegova faksimilno rekonstruirana kopija i neće biti novi stari most, nego upravo njegov spomenik. Sad idemo ovo. U Zeničkoj željezari izrađuju se klinovi i klamfe kojima će biti spojeni elementi nosivog luka.
Kameni će blokovi naljegati utorima tačno na klinove prethodnih, poslije čega će biti povezani klamfama. Zahvaljujući takvoj armaturi, Herudin je i mogao postići onakvu eleganciju svoje građevine. Skela je završena i na njenom obodu slažemo grede koje će omogućiti da luk obnovimo zajedno s njegovim greškama, poput izbočenja na donjoj desnoj strani do kojega je došlo zbog popuštanja drvene skele. Taj problem Herudin je riješio tako što je jedan red kamenih blokova jednostavno složio naopako, vraćajući luk na planiranu putanju preko rijeke. Profesore kaže da su upravo te greške dokaz da je most gradila ljudska ruka i da je u njima tajna njegove lipote. I Botticellijeva Venera ima neprirodno spuštena ramena i Michelangelov David ima preveliku glavu. Zar nisu baš zato i Venera, i David, i Stari most tako jedinstveni i neponovljivi? Stari most se sastojao od ukupno 1088 blokova, među kojima nisu postojala dva ista. Problem rekonstrukcije uvijenog mosta i nepravilnog presjeka 111 redova kamenih blokova u njegovu luku riješen je tako da se klešu cijeli redovi odjedanput. Na velikim komadima papira klesari imaju tačno ucrtane profile u mjerilu 1:1 sa kotama koje pokazuju odstupanje između livoga i desnog presjeka. Po tim nacrtima 26 turskih majstora kleše kamene blokove. Ovdje sada. Dağlarında tabanzam kaldı. Ah Şenol Baykuş, Şenol sendenem kaldı. Bayburt dağlarında tabanzam kaldı. Ah Şenol Baykuş, Şenol sendenem kaldı. Kar yağar bardan bardan kızar. Kar yağar bardan bardan. Yollar kapandı yardan kızar. Yollar kapandı yardan. Ne gelen var ne gelen kızar. Gelen var ne giden. Yollar gelmedi yardan kızar. Problem sa rastaljenim olovom, koje nakon dobro učvršćivalo klamfe u kanalima, riješio nam je majstor Vladimir Šeparović. Tajna je bila u temperaturi. Olovo mora biti rastaljeno na tačno 395 stupnjeva. Samo malo veća ili manja temperatura uzrokovala bi nedostatno ispunjavanje kanala za klamfe. Aynı ölçüyü buraya töşedi sen ha. Tamam biliyorum. Bir demcere geldi. Aynı demcere. Aha. Tüh. Još koji mjesec i ove gromade teške i do 2,5 tone slobodno će lebditi iznad Neretve.
Kako je Hajrudinov elegantni kameni luk uopće sta nad rijekom? Dr. Blaž Gotovac sa Splitskog građevinskog fakulteta objašnjava da ga je Hajrudin radija tako tankog jer je zbog stratifikacije kamenoloma nemoguće dobiti veće blokove. Raspon od 29 metara mora bi međutim biti premošten sa najmanje dvostruko većim blokovima u petama luka. Ovako tanak luk, profila samo 77 cm, mora bi se srušiti, jer tlačna linija koja ga drži uopće ne stiže do temeljnog vijenca. Proračuni doktora Gotovca pokazivali su da se pravi temelji moraju nalaziti nekoliko metara iznad, tačno na mjestu gdje je racionalna os napuštala kameni luk i gdje je trebalo preuzeti njegovu tlačnu silu. Njegova teorija potvrđena je kod demontiranja ostataka temeljnog vijenca na livoj obali. Prvi redovi kamenog luka uopće nisu bili armirani klinovima i klamfama. U isto vrijeme, arheološka istraživanja sa stražnje strane su otkrila popunu odlomljenog vapnenca, oblutaka i šljunka. Bili su to pravi temelji mosta. Hajrudin ih je diga 6,5 metara iznad ljetnog vodostaja rijeke. Dr. Gotovac je bio u pravu. Zahvaljujući temeljima podignutim iznad temeljnog vijenca i iza mosta, njegov nemogući, elegantni luk mogao je prkositi zakonima fizike. Potpuno je predvidio kompletan taj mehanizam rada konstrukcije mosta. I to je nešto što ovaj most izdvaja od desetaka i stotina drugih mostova koji su veći po rasponu, koji su značajniji možda po nečemu drugom. Ali to je jedan detalj koji je izuzetno graditeljsko umijeće. Jer on nije imao kompjuter, nije imao ostalo. To je intuicija. I to je ono što je genijalno. Uz malu svečanost, radnici turske tvrtke Erbu danas su na livoj obali Neretve postavili prvi kamen novog luka. Osjećaj je čudan, kada cijelo ovo vrijeme nismo ništa radili. Slično je valjda bilo i onda kad je Hajrudin diza svoj most. Po legendi gradija ga je 9 godina. Prema novim saznanjima povjesničara, sagradija ga je u samo jednoj građevinskoj sezoni, nakon 8 godina priprema i bezuspješnih pokušaja. Tako i mi, poslije višegodišnjih priprema, tek sad počinjemo graditi most. Stručnjaci iz Splitskog muzeja hrvatskih arheoloških spomenika utvrdit će starost nalaza pronađenih prilikom radova na rekonstrukciji starog mosta. Ostaci keramike, alata i oružja pričaju priču o gradu koji je nastao oko jednog mosta. Slažemo red po red na livoj i desnoj obali, tako da ravnomjerno opterećujemo skelu i napredujemo prema vrhu.
Približavamo se vrhu luka. Vrućine su neizdržive. U podne živa u termometru popela se na 46 stupnjeva Celzijusa. Straji nas je samo da neko od radnika na skeli zbog nesnosne vrućine ne izgubi svijest. Aşağı, aşağıya al. Sal. Yavaş. Astal Erol, astal Erol. Astal. Beraber. Hadi bas. Haydi tamam hadi bas. Haydi bas. Sal. Bas. Hadi sal bas. Sal. Sad smo već sasvim blizu završetku lučne konstrukcije. Geodetskim spravama vrše se redovna mjerenja koja trebaju pokazati ima li nedopuštenih odstupanja od kota originalnog mosta. Još. Montirali smo snažne hidraulične prese koje će pritiskom od 40 tona sabiti prethodno složene redove. Precizna mjerenja nakon popuštanja presa pokazala su da su se dvije polovice luka razmaknule samo po milimetra. Čvrst je naš most. Evo sad će biti čaj. Osman doldu. Osam je ljudi 3 dana klesalo ključni 111. red, jer je taj moraz s najvećom mogućom preciznošću uleći u prostor između dvije polovice luka. Zaglavni red sastoji se od 4 kamena bloka. 3 smo već stavili, a zadnji smo ostavili za svečanost koje je prisustvovala cijela sila političara i novinara. Političari vole ovakve prigode. Mostovi spajaju obale i ljude, stari most ujedinjuje podijeljeni grad, kažu oni u svečanom govoru povodom završetka kamenog luka. Nakon svega, kad odu političari i kad se ugase kamere, ovaj kamen što je sa crvenom vrpcom položen za potrebe svečanosti izvadit ćemo i staviti ponovo. Uspit ćemo tek iz 3. pokušaja i uglaviti zadnji od 456 kamenih blokova. Zidamo bočne zidove i vijenac koji podcrtava elegantnu liniju luka. Na njegove ostatke naslanjamo nove blokove. Tanki sloj morta povezuje naš i Hajrudinov kamen.
Sa gornje strane kamenog luka postavljaju se osjetljivi senzori koji će u budućnosti registrirati i najsitniji pomak u konstrukciji. Profesore kaže da su kilometri žice nervni sistem građevine, ono što se kod starog mosta zvalo dušom. Novi most je isti, ali umjesto duše ima elektronske senzore. Branim naš most i govorim da će i on za 10 ili 50 godina dobiti patinu vremena. Ko turista zna da su ruševine Ateninog hrama na Akropoli u stvari samo pokušaj vrlo nestručne obnove. Ko će sutra znat da Hajrudinov stari most nije ni stari, ni Hajrudinov. Jedna od Hajrudinovih tajni bila je skrivena i u 4 komore u unutrašnjosti mosta. Stari majstor je pomoću njih olakša konstrukciju mosta i poveća njenu elastičnost. 10 mjeseci sam već u Mostaru. Stotine ljudi, inženjera, arhitekata i građevinara udružili su pamet i iskustvo, godine planiranja i projektiranja. 462 dana prošla su od početka radova, tačno 6 mjeseci od kad smo postavili prvi kamen. Koliko vremena, truda i znoja, koliko kamena, koliko ljudi i znanja je potrebno da se sagradi most. Tačno je 10 godina prošlo od onog jutra kad je poslije 64 uzastopna direktna pogotka s položaja Hrvatskog vijeća obrane srušen stari most. Dok iznad arheoloških iskopina nalivamo armiranu betonsku ploču budućeg muzeja, na gradilištu nema ni političara ni novinara. Tu je samo grupa aktivista iz Francuske koji su skupili mostarsku dicu da u spomen na taj dan pivaju neku nepoznatu pismu. Dis-lui dis pas, je tiens la clé, chante ma chanson, si tout est passé. Dis-lui dis pas, je tiens la clé, chante ma chanson, si tout est passé. Dis-lui dis pas, je tiens la clé, chante ma chanson, si tout est passé. Dis-lui dis pas, je tiens la clé, chante ma chanson, si tout est passé. Jučer mi je u posjet stigla obitelj. Kćer je bila opčinjena gradilištem. Skakala je po konstrukciji i govorila da će i ona, kad naraste, raditi isti ovakav most. Trgle su me njene riječi. Nadam se da ni ona, niti iko više neće opet graditi srušene mostove. Tenelija je vrlo porozan kamen i prije montaže mora odležati noć u bazenu i zasititi se vlagom, da je ne bi izvukla iz morta i učinila ga nefunkcionalnim. Problem je što u kontaktu s vodom rastavljeno olovo jednostavno eksplodira. I tu nam je u pomoć priskočio majstor Šeparov iz Korčule, koji je posebno za ovu priliku konstruira svojevrsni fen kojim sušimo kanale klamfi sa olovom. Postavili smo zadnji element kamene ograde. Tijelo mosta tako je praktički završeno i preostalo je samo da ga s gornje strane zatvorimo kaldrmom.
Nastavljaju se arheološka istraživanja i radovi na rekonstrukciji Kula, Tare i Halebije, koje su s obala Neretve stoljećima branile pristupe mostu. Do danas se ne zna pouzdano kad su podignuti. Prema karakteristikama i nekim natpisima na zidinama, moguće je da su građene u 17. stoljeću, 100 godina poslije Hajrudina. Drugi pokazatelji datiraju ih puno stoljeće prije njega. Među ostalima i najstariji spomen Mostara, dokument Dubrovačkog suda iz 1452. godine, koji spominje Due Castelli al Ponte di Neretva, 2 utvrde s mostom na Neretvi. Most smo prekrili ceradom da ga zaštitimo od kiše. Konstrukcija je okrečena i bijeli se poput svježe ožbukane kuće koja čeka da primi stanare. Bićemo posljednji ljudi koji vide njenu unutrašnjost. Nakon reda kamenja i pijeska počinjemo s nanošenjem završnog sloja od mješavine kreća i crvenice, koja će biti odlična hidroizolacija mosta. Nanosimo je u slojevima od 5-6 cm. Presvućemo konstrukciju sa 6 slojeva zemlje, koje će radnici ručno nabijati punih mjesec dana. Hajrudinov stari most, reka bi profesore ironično, isti je ka naš. Kako vrijeme odmiče, se manje ga gledam ka repliku starog, a sve više doživljavam ka naš most. On je identičan ka Hajrudinov do zadnjeg detalja, u milimetar i u kamenčić. Ali ovo je novi most, ništa više i ništa manje. Kad je 1566. godine Hajrudin gradija svoju veličanstvenu ćupriju, nije gradija ni spomenik ni simbol koji će spajati istočne i zapadne kulture, sjeverne i južne narode. Gradija je samo most, najbolje šta je moga i zna. Da preko njega ljudi prelaze na suprotnu obalu, da preko njegove mermerli kaldrme gaze konjske zaprege i mule natovarene duvanom, stada stoke i karavane iz dalekih zemalja. Željezna ograda nije bila dijelom originalnog Hajrudinovog mosta. Postavljena je puno kasnije, u vrijeme austro-ugarske okupacije. I nju smo obnovili tačno onakvu kakva je bila, znanjem majstora iz Zeničke željezare. Nakon tačno godinu dana, posljednji od 4000 kamenih elemenata, od dvotonskih lučnih blokova do malenih komada kaldrme, ugrađen je na svoje mjesto. Danas opuštamo čeličnu skelu i most će se slobodno napeti između 2 obale. Bez daha gledamo kako radnici polako otpuštaju skelu. Sa strepnjom dižemo pogled u 600 tona kamena nad našim glavama i pitamo se, hoće li naš most izdržati.
Skele su sklonjene. Tanki bili luk ponovo lebdi iznad rijeke. Naš posao je završen. Osjećam se nekako prazno, baš kao i novi most koji čist i tih čeka ljude za koje je sagrađen. Nakon 19 mjeseci napuštam Mostar i idem doma. Sutra je svečano otvaranje na koje će, kažu, doći brojni predsjednici i premijeri. Inženjeri, geometri, zidari, klesari i skelari, ljudi koji su gradili most, nisu pozvani. Mi ćemo svečano gledati na televiziji, falit se našim mostom i prepričavati anegdote sa gradilišta. Naša imena neće se spominjati u udžbenicima. Biće tamo samo ime velikoga Kodže Mimara Hajrudina. Iza nas, njegovih učenika, ostaće samo most iznad rijeke.